Assalamualaikum, hi everyone. So this is a video for pre-PSPM SK025 set 2 question number 8. So for this question number 8, kita tengok dekat sini. Consider the following reaction scheme. So diberi satu reaction scheme dekat sini. Okay, and then soalan yang pertama, A, draw the structures of U and V and give the reagent X and Y. Okay, kemudian soalan yang kedua, give the suitable test to differentiate U and W. Write down the equation and observation involved. Okay, jadi kita buat satu persatu. So, kita mulakan dengan A yang mana kita perlu cari U, V, X and Y. Okay, so dekat sini kita nak mula dekat mana? So, kita boleh start dengan kita cari U. So, as you can see over here, okay, untuk kita cari U dekat sini, kita tengok dia datang daripada alkene. So, this is your alkene. Okay, so saya just notekan dekat sini. Ini adalah kita punya alkene. Okay, and then this alkene undergo ozonolysis. So, ini adalah reagent untuk ozonolysis. So, bila kita tahu kita ada ozonolysis dekat sini, maksudnya kita akan ada oxidative cleavage. So, kalau awak ingat balik, untuk ozonolysis of alkene, produk yang kita akan dapat U dekat sini, okay, the possible product yang boleh jadi untuk U adalah sama ada kita akan dapat aldehyde ataupun ketone. Okay, it's either we get 2 aldehydes or 2 ketones or 1 aldehyde with a ketone. Okay, dan dekat sini awak akan nampak kita ada satu aliphatic alkene sahaja, straight chain. Okay, straight chain dekat sini. So, maksudnya nanti bila berlaku oxidative cleavage, okay, dekat carbon-carbon double bond dekat sini, dia akan putus. Kita tahu dia akan putus dekat sini. So, dekat tempat kita putuskan kita punya ikatan dekat situ, kita akan dapat carbon double bond O. Okay, jadi to deduce the structure of U, okay, so U dekat sini, saya letak dekat sebelah kanan. Okay, untuk U, first awak tengok, okay, kita kira, kita nomborkan daripada tempat kita putuskan. Okay, katakan saya nomborkan dekat sini, okay, karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5, karbon 6. Okay, you can apply this to any alkenes, okay, untuk memudahkan kita untuk lukis kita punya produk. Okay, so bond break dekat sini, okay, melibatkan karbon 1, karbon 2, karbon 3. So draw back the structure. So karbon 1, karbon 2, karbon 3. Lukis skeletal dia dulu. Okay, kemudian baru kita tengok, okay, bond break. Okay, so tadi saya nomborkan dekat bawah ni. So ni karbon 1, karbon 2, karbon 3. The bond break at carbon number 3. So dekat sini dah kita akan tambah double bond O. Okay, letak double bond O terlebih dahulu. Kemudian baru kita salin whatever hydrogen yang ada dekat sini. Okay, so kita tengok karbon nombor 1 ada 3 hidrogen. So awak letaklah dekat sini CH3. Kemudian karbon nombor 2 ada 2 hidrogen. So CH2. And carbon number 3 kita ada 1 hidrogen. Okay, so awak kekalkan dekat sini CH. So dekat sini kita double check, kita akan dapat aldehyde. Dan kita akan stop dekat sini sahajalah sebab this is ozonolysis. Produk kita tadi sama ada kita dapat aldehyde ataupun ketone. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, kalau awak tengok dekat sini, okay, separuh lagi kita punya alkene tadi, karbon 4, 5 dengan 6. Okay, so kalau awak lukis juga, karbon 4, karbon 5, karbon 6. Okay, so I label it carbon 4, carbon 5, carbon 6. Saya kekalkan nombor dia dekat sini. Okay, yang mana bond akan break dekat carbon number 4 tadi. So, dekat carbon number 4, kita akan letak double bond O. Okay, sama macam the first one tadi, kita tengok hydrogen dia. So, for carbon number 4, as you can see over here, ada 1 hydrogen. So, awak letaklah CH. Okay, kemudian carbon number 5, CH2. Carbon number 6, CH3. So, as you can see over here, for the first structure and the second structure, the number of carbon is the same and the position of the carbonyl group is also the same. Pada kedudukan yang sama. So, maksudnya dekat hujung dan hujung. So, dua-dua structure ni adalah structure yang sama. Which is kita ada dekat sini kita punya propanol. So, untuk jawapan U, okay, awak cuma perlu lukis satu sajalah. Okay, so this is the only structure for
U. Okay, so kita dah dapat U dekat sini. Okay, once awak dah dapat U, okay, barulah kita boleh proceed kepada yang seterusnya. Okay, so katakan yang seterusnya sekarang ni kita nak cari, okay, what is V? So, the structure of V. So, untuk hasilkan V, reaction dia adalah reaction antara, so sekarang ni kita tahu, kita punya compound U adalah aldehyde. So, it's a reaction between an aldehyde with, okay, dekat sini kita ada hydroxylamine. So, kalau awak tengok balik kepada awak punya mind map, U kepada V, aldehyde tambah hydroxylamine is actually condensation with ammonia derivative. Okay, jadi bila condensation with ammonia derivative, reaction akan berlaku dekat mana? Okay, so kalau saya lukis balik, kita punya U tadi dekat sini. Okay, U kita CH3, CH2, C double bond O, H. So kalau awak ingat balik, reaction untuk condensation with ammonia derivative, kita akan buang C double bond O, dan pada kita punya ammonia derivative kat dia, hydroxylamine dekat sini, kita akan remove satu hidrogen. Jadi kita akan gabungkan kita punya nitrogen kepada kita punya carbon yang kita remove, kita punya double bond O tadi. Okay, jadi produk yang awak akan dapat, so start by drawing this one first. Okay, so label dulu. Okay, awak nak tulis jawapan. Okay, V. Okay, start by drawing the skeletal structure over here. Okay, yang mana awak akan letak, okay, since kita buang dekat sini, so awak letak C double bond. Okay, start dengan letak C double bond dulu kat sini. Kemudian baru lukis kat sini kita punya alkyl group, okay, R dan juga H. So letak dekat sini. So I put the hydrogen over here and then alkyl group dekat sini. So CH2, CH3. Okay, kemudian dekat sini kita akan sambung dia kepada nitrogen. So this nitrogen, okay, actually sebenarnya kita buang dua-dua hydrogen dekat sini. Okay, tinggal nitrogen saja. So nitrogen bonded kepada OH. Okay, so dapatlah dekat sini. Kejap saya gerakkan sikit supaya dia nampak kemas. Okay, so kita dapat dekat sini the structure of our V. Okay, kemudian kita sambung, kita dah dapat V. So sekarang ni kita nak identify X and Y. Okay, so untuk awak identify apakah reagen yang diperlukan untuk reaction dekat sini. Okay, kita tengoklah dekat sini. U adalah aldehyde. Dan produk yang terhasil bila react dengan X adalah carboxylic acid. Okay, jadi awak pergi balik kepada mind map carboxylic acid, mind map carbonyl compound awak. Okay, kemudian awak check, okay, reaction apa yang akan hasilkan carboxylic acid daripada aldehyde. So, for this one actually, to produce a carboxylic acid from an aldehyde is a further oxidation. Okay, oxidation ni hanya akan berlaku untuk aldehyde sahaja. Okay, kenapa? Sebab tadi aldehyde ada extra hydrogen. So, untuk oxidation berlaku, so awak akan gunakan oxidizing agent. Okay, so you can use any oxidizing agent dekat sini. Use any strong oxidizing agent. Okay, sebab tu dekat sini awak boleh gunakan, so your X, kita boleh gunakan kita punya reagent. Okay, kita gunakan KMnO4, awak tulis KMnO4. Okay, H+, kemudian heat. Atau kalau awak tak nak gunakan potassium permanganate, boleh juga awak gunakan sodium dichromate dan potassium dichromate. So K2Cr2O7 H+, and then heat, atau Na2Cr2O7 H+, heat. Okay, boleh digunakan salah satu kita punya oxidizing agent dekat sini. So saya note dekat sini, this is oxidation. Okay, so settle X, kita pergi pula kepada Y. Okay, kemudian awak tengok dekat sini, daripada aldehyde, okay, react dengan Y untuk dapatkan this compound. Apa yang awak nampak, awak identify ada OH. Okay, ada hydroxyl group. So maksudnya dekat sini, daripada aldehyde kepada alkohol. Okay, jadi from aldehyde to alcohol,
What is the process? It's reduction process. Okay, jadi bila reduction process, okay, saya tulis pula dekat sini untuk Y. Okay, so untuk reduction process, okay, apa reagent yang kita akan pakai? Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, Y. Okay, use our reducing agent. Okay, reducing agent mana yang sesuai digunakan? You can use any reducing agent. So, kita ada 3 jenis reducing agent. Okay, so dekat sini sama ada awak nak gunakan, okay, hydrogen in the presence of catalyst. So, katakan awak nak gunakan nikel ataupun boleh gunakan platinum ataupun boleh gunakan palladium. Okay, ni yang pertama. Atau awak nak gunakan sodium borohydride, okay, NaBH4. Okay, in the presence of methanol. So, yang ni mesti datang berdua. Okay, atau awak nak gunakan the two-step reaction, okay, yang mana awak letak atas arrow. First step, lithium aluminium hydride. Okay, and then followed by H3O plus hydrolysis. So, kalau nak gunakan lithium aluminium hydride dekat sini, dia kena buat, tunjukkanlah step 1, step 2. Salah satu reducing agent boleh digunakan untuk kita identify dia sebagai Y. So, pilih satu sahaja. Okay, so that's for question A. Okay, now, yang seterusnya adalah B, okay, give a suitable test. So, suitable test to differentiate U and W. Okay, jadi kita dah tahu tadi, kita punya U dekat sini adalah aldehyde. Okay, dan kita punya W adalah alkohol. Okay, jadi test apa yang sesuai untuk kita gunakan untuk bezakan this aldehyde and also alkohol. So, test yang paling sesuai, yang paling senang adalah kita gunakan Brady's test. Okay, yang mana Brady's test akan bagi positive result. Okay, saya label dulu kat sini. Okay, Brady's test, okay, akan bagi positive result untuk aldehyde, untuk carbonyl compound, dan of course dia akan bagi negative result untuk alkohol. Okay, jadi cara untuk awak tulis jawapan, awak akan tulis ni. Okay, oh sebelum tu markah dekat sini. Okay, kita bagi markah dulu. So setiap satu jawapan yang betul dekat sini, awak akan dapat satu markah. Okay, baru kita pergi kepada B. So untuk B macam ni pula. So this is the answer for B. Okay, first markah yang pertama awak namakan dia punya test. So test dia adalah Brady's test. Okay, satu markah. Kemudian tulis equation untuk setiap satu dan jangan lupa awak kena labelkan dekat sini. So this one is the structure of U. Okay, jadi awak label dia sebagai U dekat sini dan this one is your V. Okay, jadi tulis equation since kita nak buat Brady's test dekat sini. Okay, so tambahkanlah dengan kita punya reagent, our 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-DNPH. Okay, lukis struktur yang betul. Pilihan awak sama ada awak nak letak 2,4-DNPH pada equation ataupun pada arrow. Dua-dua dia terima. Tapi sebenarnya awak lukis dekat atas sebelah reagent macam ni lah. Okay, sebab kita ada ruang yang besar. Okay, and then lukislah dia punya produk. Okay, so untuk markah, U and V, okay, kedua-dua equation betul, okay, baru kita akan dapat satu markah. Kemudian untuk observation, so nyatakanlah untuk U, which is an aldehyde, the observation will be orange precipitate form. So ada observation dekat sini, you will get 1 mark. Dan untuk Brady's test kepada alkohol V, so no orange precipitate form. Selalunya dia akan pairkanlah kedua ni untuk dapat satu markah. Okay, so this is all for question number 8.